دونك غندخلو في واحد النقطة اللي هي جد مهمة الإنسان خصو يعرفها في هاد لاج. تري تري انتريسون هما لي كاركتيرستيك ديال هاد لاج. يعني ملي كنجيو نقولو شنو هما لي كاركتيرستيك دو سيت اج، خاصنا نعرفو شنو هما خصائص والمميزات ديال هاد لاج اللي هو 12 15 ans. دابا سي لي ناتيف دو 2002 2003 حتى 2004. دونك شنو هما الخصائص ديالهم، كاسكي comment on peut les identifier, on va dire. هنا ملي كنقولوا الخصائص كنشوفوهم sur 4 plans: le plan perceptif, décisionnel, biomécanique, bioénergétique, affectif et relationnel. دونك هنا غنتكلموا على le plan perceptif décisionnel. شنو هما المميزات ديال هاد لاج؟ هنا كنقولوا بلي راه ce secteur il est à développer en priorité. يعني une activité perceptive limitée. هادشي هكا كيبان. Il est en difficulté pour prendre beaucoup d'informations en même temps. Donc il ne peut pas prendre beaucoup d'informations. Une faible connaissance du jeu. Donc هاد طفل في هاد l'âge, ce qu'on peut retenir, c'est que la perception décisionnelle, elle est limitée. Et il ne peut pas prendre beaucoup d'informations en même temps. الإدراك والقرارات، كياخدش القرارات كتيرة في نفس الوقت، والإدراك عنده محدود. دابا sur le plan biomécanique, équilibre, dissociation, souplesse, manque de repères pour se situer dans l'espace. هنا إلا شفنا كاينين دي فيديو كنا درناهم في ستاج، غادي نحطهم تا هما في لاشين، ممكن تشوفوهم. انه كتشوف ان جوور ان انفون في هاد لاج، ملي كنقول ليه ان اكزرسيس دو كورديناسيون، مثلا لوح الكره ودير ان تور كومبلي وعاود شدها، دونك هنا كيلقاو صعوبه. non pas des repères pour la situation dans l'espace. هو هيك يدور صافي كيتلف، مباقيش كيتربيرا فين لاح الكره وفين غادي يشدها. les exercices simples de coordination on peut les faire وكيبينوا هذيك لا كورديناسيون راه elle est donc il faut la développer. من بعد غنشوفوا qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut éviter من بعد. une motricité très peu affinée في هذيك الوقيته. يعني موتريسيتي كتلقاه مازال ديكستيريتي، مازال الوشيه اليمينيه الجريه. اون فوا كيدير ان جيست ادغوات ويعاود يبغي يدير اغوش صافي كيتلف. مثلا كيلوح الكره كتمشي ليه الكره من لو شون فيزوال ديالو وعاود يبغي يشوفها كيعاود يسو ديستابيليز. دونك هادو هما الكاركتيرستيك او الخصائص بيوميكانيكيه في هاد لاج. ندوزو لهاد الجوج الاخرين اللي هما sur le plan énergétique. sur le plan énergétique في هاد لاج il a besoin de dépenser beaucoup d'énergie. عنده القابليه باش يتحرك الحركه. كتلقى des différences morphologiques très très importantes من ان جوور لان اوتر. كيفاش؟ دابا كتلقى جوج الوليدات، واحد مزيود في 2000 والاخر مزيود في 2000.
الفرق بيناتهم 3 mois ولا 4 mois، واحد في جانفي وواحد في مارس. واش كتلقى واحد il est grand de taille، l'autre il est très chétif. دونك كاينه واحد الفرق كبير في لا مورفولوجي في هذاك لاج. دونك حنا الهدف عندنا هو بيان سور كونط اون في لا ديتيكسيون، هنا كندخلو في نقاش اخر، لانه كنلقاو جينيرالمون دوك القصار و رابيد، ils sont rapides، ils sont très ils ont une motricité très riche. وكتلقى الطوال وصحاح كتلقاهم شويه تقال وشويه لا موتريسيتي لي فيبل. ولكن حنا في الهوند faut tenir compte de la taille. هذاك مول هذاك لو غران دو تاي ça va te prendre un petit peu de temps، غياخد لك شويه د الوقت pour lui apprendre بزاف د الحوايج وتوصلو فين بغيت توصلو. ولكن une fois 18 ans 19 ans il va faire la différence. وهذا هو اللي كنطلب انا من الاخوان المدربين ديال الفئات الصغرى انه ياخذوا بعين الاعتبار لا طاي، باسكو لي تري 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 امبورطونت في notre activité. Le dernier plan affectif et relationnel، هنا كتلقى ce qu'on peut retenir c'est que l'enfant fin de l'âge il a besoin d'être mis en confiance. Il a besoin d'être mis en confiance, de réussir et d'être mis en valeur. خاصو درتي exercice، خاص à la fin il doit réussir، يعني tu insistes pour qu'il réussisse l'exercice. خاصو ينجح في التمرين، خاصك تحطو في الثقة، يحس بالثقة، تشجعو. هادو حوايج مهمين pour l'enfant، pour qu'il apprenne، pour qu'il se motive à apprendre en fait. هذا هو le but، le motiver pour revenir. normalement حنا في هاد لاج خصنا تحبيب اللعبة، يعني يحبها، يبغي يتريني، يبغي يلعب، يبغي يدير شي حاجة اللي هي يبغي يعاود يجي. هذا هو الهدف. دونك كنشوفو هاد الربعة ديال لي بلان، جوج الأولين on peut les qualifier في la catégorie ديال les qualités physiques. جوج الأولين on peut dire que لي كاليتي فيزيك حنا غنهضروا عليهم من بعد، غادي يتفرقوا لينا من بعد، غادي نوليو كنهضروا على لي كاليتي فيزيك ونهضروا على لي زانتونسيون. لي زانتونسيون غنفسرهم من بعد، لانه لي زانتونسيون في لو هوند سي تري امبورطون. غادي خصنا نقولوا باش خصنا نبداو، شنو خصنا نديرو، واش نبدا بلا فيتيس، واش نبدا بلونديرونس، واش خصني ندير ليهم الجرا، واش ما نديروش، واش ندير السرعه، واش ندير الميسكولاسيون، واش ندير هادي، واش ما ندير هادي. هادشي غنوضحوه من بعد. دابا نشوفو سو كي فو ديفلوبي عند هاد الوليدات. toujours sur les 4 plans. دونك ملي كنشوفو في الديابول الاول اللي داز قبل من هذا، كنهضروا على لي كاركتيرستيك، يعني المواصفات ديال هاد لي زونفون. شنو هما المواصفات ديالهم؟ خصائص. ولكن ها الخصائص، ولكن كاس كيل فو ديفلوبي، راه ماشي il faut pas tout développer عاوتاني ولا se tromper sur ce qu'il faut développer. دابا اللي خصنا نخدمو عليه في هاد لاج، في لي زيكزارسيس دونطرينمون محدد. هنا فين كنجيو كنشوفو كل واحد كيخدم بطريقة، كل واحد كيدير حاجة. وهنا خصنا توحيد، انه في واحد لاج خصو يتعلم واحد الحاجة ولا جوج د الحوايج، وماشي هاد جوج د الحوايج الاخرين. دونك اشنا هما؟ دونك sur le plan décisionnel ou perceptif, il faut insister sur la lecture du jeu. Développer une activité de lecture de jeu. شنو هي؟ يعني
sélectionner et mettre en relation les indices pertinents pour choisir et décider. يعني حطو في واحد الوضعية اللي تسمح ليه باش يختار ويقرر. يعني لا ليكتور دو جو ما تقوليش اجي هاش دير هادي ودير هادي ودير هادي وتعطيه الحل. لا، خصو يقرا اللاعب وخصو تحطو في واحد الوضعيه في التمرين تحطو في واحد الوضعيه اللي تسمح ليه باش يختار ويقرر بوحدو، واخا يكون القرار خاطئ، الاول خاطئ، الثاني خاطئ، الثالث خاطئ، وواحد النهار غادي ينجح. وملي غادي ينجح غادي تكون لا سوليوشن لقاها هو، يعني الحل راه لقاه بوحدو، وهذاك الحل يقدر يعطيه حلول في وسط وضعيه حقيقيه اللي هي ديال المقابله. حنا غنهضروا على الحالات لانه ميم دابا كتلقى دي سينيور، ميم دي سينيور كيديروا اغلاط، مثلا ماشي اغلاط، كيديروا دي ان تي بو ديشي، كتلقى مارشي، كتلقى دوبل دريبل، كتلقى. دونك حنا غنهضروا نعاودوا نهضروا على هاد الحويجات هادو. دونك هنا ملي كنجيو كنشوفوا باين واضح سور لو بلان بيرسيبتيف اي ديسيزيونيل، القرارات، الادراك والقرارات، اتخاذ القرارات باين واضح. يعني خصك تحطو في واحد الوضعيه تعليميه باش داك الوليد ياخد القرار، يختار القرار الصائب ويقرر. خصو يقرر بوحدو، ما تقوليش انت اش يدير، خصو هو يقرر. نجيو سور لو بلان بيوميكانيك. قلنا في الاول لي كاركتيرستيك، الخصائص ديالو شنو هما؟ بروبليم ديكيليبر، دو ديسوسياسيون، دو سوبليس. كنا قلنا مونك دو روبير، الى عقلتو كنا تكلمنا على مونك دو روبير بور سو سيتوي دون ليسباس. هنا من الخصائص ديال هاد لاج هما هادو، ولكن اش اللي خصو يتخدم معاهم في كرة اليد؟ خاص jouer en enchaînant des actions complexes plus rapidement. يعني خصو دخلو بشويه بشويه في لونشينمون داكسيون كومبلكس. راه عندها علاقه مع لو بلان بيرسيبتيف اي ديسيزيونيل اللي خص الانسان يفو ديفلوبي اون اكتيفيتي دو ليكتور دو جو وكتجي منها يعني لونشينمون داكسيون كومبلكس. S'équilibrer dans les déplacements et les sauts. Donc l'apprentissage il vient par répétition d'une action dans une situation complexe. وضعية مركبة، خصو هو تحطو في واحد الوضعية اللي تسمح ليه باش يدير واحد الحركة معينة، وخصو هو يقرر وهو يختار الحل الصائب. Développer les habiletés motrices. Donc, de toute façon, ça revient à développer les habiletés motrices. Donc, toujours, on revient dans la situation, il y a le mettre dans une situation où il va enchaîner des actions. soit يدير واحد التسلسل ديال الحركات اللي يكونوا مركبة شوية معقدة. ملي كنهضروا على حركة معقدة ما كنهضروش على اون طاش اللي تكون واحد التمرين اللي يكون جد معقد، لا، حركه معقده. بعض المرات كان مثلا كتعطيه هو وصاحبه كيلعبوا كيديروا دي باسي ريسبسيون افيك دو بالون، واحد كيضربها مع الارض روبون، وواحد كيعطي اون باس لصاحبه. دونك واحد اون باس في السماء، واحد كيضربها روبون. هو دونك هاد لا سيتوياسيون ça lui permet، هي elle est fermée، يعني واضحة لا سيتوياسيون باينة اش خصو يدير، ولكن كتفرض عليه باش يديسوسي لي زاكسيون. يعني كاينه كره مع الارض وكره في السماء، كره مع الارض وكره في السماء. دونك هو ما كيبقاش يدير لو ستيريوتيب باس ريسبسيون باس ريسبسيون باس ريسبسيون، كيولي خصو يفرق، وحده خصو يعطيها مع الارض وحده مع ديريكت. سي جور وحنا غنشوفوا لي فيديو من بعد، غنشوفوا لي فيديو غنديرهم وغنشوفهم من بعد. Sur le plan énergétique, développer des qualités physiques.
spécifique et générale. Donc هنا كاينين des qualités physiques غيجي الديابو كنظن الرابع غادي يجي فيه les qualités physiques spécifiques à stage. دونك غنخليو هنايا هاد donc il faut intégrer progressivement dans son jeu le développement de ses qualités physiques. باختصار كاينين des qualités physiques في الهاند واضحين، يكونوا واحد المجموعة ديال لي كاليتي فيزيك. حنا غادي نجيو اين كاليتي فيزيك اللي غادي دير لا بريوريتي اللي هي المهمة عاد كتبع هادي عاد كتبع هادي. Sur le plan affectif et relationnel, donc prendre plaisir en jouant, en apprenant. C'est la situation de plaisir. سيلقى اللذة في اللعب، يلعب. S'associer à un projet collectif, prendre des initiatives, se ressentir reconnu في وسط le groupe. خص هداك l'enfant يحس براسو بلي راه هو باغي يلعب، يحس براسو كيستافد، يحس براسو كيعطي في وسط المجموعة. دونك هنا قلنا دابا لو ديابو تكلمنا فيه دو سكي فو ديفلوبي. دابا نجيو نشوفو سكي فو ايفيتي، سكي فو ايفيتي اللي ما خصناش نديرو. اشنو اللي ما خصناش نديرو؟ دونك هنا ثلاثة ديال لي بوين الاولانيين يسون انتر كومبليمونتير. Ce qu'il faut éviter, c'est instaurer des stéréotypes et des systèmes de jeu rigides en excluant la prise d'initiative. Instaurer des stéréotypes صور نمطية et des systèmes de jeu أنظمة لعب rigides. ثانية exclure la prise d'initiative. هنا ملي كنقول ما كتبقاش لا بريز دينيسياتيف، الا عقلتو في الديابو اللي قبل من هذا كنا تكلمنا على لي كاركتيرستيك ديال هذاك لاج، وقلنا راه خصنا نعطيوه الفرصة باش ياخد هو القرارات، ياخد القرار الصائب dans lecture de jeu, sélectionner en même et mettre en relation des indices pertinents pour choisir et décider. يعني خصو هو يختار ويقرر. دونك هاد الحويجات دونك هنا ما خصناش نحددوه ونقننوه ونسدو عليه في واحد لا سيتوياسيون اللي هي نمطيه. يعني ما خصناش نعطيوه واحد الصوره نمطيه اللي هي هاش دير، اجي دوز من هنا دوز من هنا، دير هادي دير هادي دير هادي. خصو تعطيه دائما la prise d'initiative. Vouloir que les jeunes jouent comme des adultes, copient leurs gestes. يعني ما خصناش هنا كنلقاو هاد لاج كتجي وكتقول ليه فوالا دير هاد لا كومبين، دير هادي دير هاد سميتو ياغو. هاد لاج ils ont besoin de jouer, ils ont besoin de prendre la décision, qu'il faut pas copier les gestes d'elle. L'enfant n'est pas un adulte en miniature. Il ne peut pas jouer comme un grand. Nokta Telta, croire que le joueur va apprendre en écoutant, en imitant l'entraîneur. المحاكاة المدرب، يعني يدير بحالو، غلط. Il va apprendre en jouant. هاد لاج خصو يلعب خصو يلعب خصو يلعب. النقطة الثالثة اللي هي مخالفة هاد الثلاثة الأولين راه متقاربين تقريبا. croire que la compétition est une fin en soi. ما خصناش المنافسة ليست غاية ولكن هي وسيلة للتقييم، وسيلة التقييم. المنافسة ما خصهاش تكون هدف، ما خصهاش تكون غاية، ولكن خصها تكون وسيلة للتقويم. خصنا l'évaluation. C'est comment, c'est un moyen de s'évaluer باش نعرفوا هذاك الوليد فين وصل. دونك هنا الحويجات دابا النقطة الديابو سويفون on va parler des choses à privilégier. يعني الحوايج اللي خصنا نديرو اوبليجي نديروهم، الحوايج اللي هما مهمين.
Mettre en place beaucoup de duels, attaquant, défenseur, tireur, gardien. خصني نحط l'enfant في des situations défenseur attaquant. علاش؟ لأنه في هاد لا سيتوياسيون كاينين بزاف د لي سوليوشن وخصو هو ياخد القرار الصائب كي قلنا قبيله خاص الوليد ياخد القرار الصائب، يعني هو ياخد la décision. Choisir et décider. Deuxième point, favoriser l'activité perceptive et la réflexion tactique en incitant le joueur à verbaliser pour une meilleure appropriation. تواصلوا مع اللعبة، تواصلوا مع لي جوار، تواصل، يعني خص هذاك الوليد لاكتيفيتي بيرسيبتيف، النشاط الادراكي والتفكير التكتيكي باش يوصل لهاد الشيء يفو لو فير فيرباليزي، خصو يهضر، خصو تسولو علاش ما درتيش هادي، علاش اختاريتي هاد الاختيار، علاش ما درتيش هادي، علاش درتي هادي، علاش تيريتي، علاش قنتي، تسولو تهضر معاه. Pourquoi? Pour une meilleure appropriation هي الإدراك، يعني يستافد، يتعلم. Le joueur doit beaucoup manipuler la balle de façon variée pour mieux la maîtriser. Manipulation de la balle هذه مسألة ما فيهاش نقاش. التعامل مع الكرة لأجل التحكم بالكرة. Manipuler pour la maîtriser. التعامل مع الكرة من أجل التحكم بالكرة. يعني ملي كتقول manipuler la balle, même في l'échauffement, même. عطيهم كاين دابا لي مويان، il y a des ballons. Si tu as la possibilité d'avoir 2 ballons chacun, عطيهم 2 ballons chacun. وحده يدريبليها، وحده شادها في اليد الاخرى، وحده يدريبلي، وحده هازها للفوق، وحده في l'échauffement et ainsi de suite. Utiliser le plus possible de formes jouées en associant ces formes jouées à des notions de contrat défini. هنا اشكال لعب، اشكال ديال اللعب باش ما كثرتي لا موتيفاسيون، باش ما الوليد خدا دي بوسيبيليتي دو جو، خصو ودمجو في الكونترا، في لو ديفي، دمجو في لو بروجي دو جو ديالك، يتيق بك، يامن، يتحفز، يولي هو حامل لهذاك العقده، هو كيدافع على هذاك العقده، يعني يتحفز. هذا هنا انتما شفتوا الاخوان كيفاش تكلمنا من مشينا من لي كاركتيرستيك د لونفون ديال هذيك لاج، يعني شنو هما المميزات، دزنا qu'est-ce qu'il faut développer، دزنا ce qu'il faut éviter، وفي الاخير هضرنا على ce qu'il faut privilégier. Le document prochain, le diapo suivant، نهضروا على les qualités physiques، الصفات البدنية.